Pumunta ka rin. Naigo ka sa tsinelas? Pero di ba sila nagigo sa? Oh, dito na ako bantay na po to. Ala, silid. Wait lang. Ah, okay, mo panin dati. Ano sunod? Si Marites pa na yun. Bye, sige Lisa. Utang minum tayo natin mo. Ay, grabe, tanda-tanda sila mo. Grabe, saro nila ba? Competitive. Ay, sabi nagsalo. May passer, pa to, tatlo man pa. Tatlo pa dali. Tatlo. One. May dua pa. Competitive kita. Nag-shooting na daw tayo. Nag-shooting lang tayo. Tanda. May kita ka score ba? Natatanda na naman ako. Mayo na lang yun, may kalahas mo. Sige, Bites! Buhangin ah. Pinapos. Jinky, pinapos na ako. Competitive kita. Ay, kasi, sige na! Ay, boy! Ay, bantay mo naman! Competitive ang regata. Ari ang buha nga dili. Okay. Matabot takbanan ko na nila. Bantay da. Ay, hindi na sila! Grabe ba? Effortless! Sino pa wala? Ah, Nelson! Hindi tao. Mahina si mama, mahina si madam. Bantay. Uy, Jinky, basi ako No! lang. Ay, effortless ka po! Ikaw siya! May kita na nakatalagan. May kita na nakatalagan. Yay! Okay, next! Sunod! Pandesal! Ay, napatindi! O, lantay naman! Ay, Chinese garter, anay. Ito, May! Asin na, makapot, kabay. Ay, tension na! Tension P! Sige lang. Uksan na lang to. Tension P, ah. Uksan na lang. Hindi ako lang eh. Hindi na Pwede lang mami ninyo. Sige. Okay, good. Chinese garter na. Wow! Dere halin, ah.